Mga 2 weeks na tong ano, hindi nalinis. Baklasin muna natin yung ano, wire. Ayan siya guys. Ayan na. Matagal-tagal na itong hindi nalinis din. Mabilisan nga naman ito guys. Boss, prepare or no prepare? Yan ang dumi. Boss, Radyo Bay, Boss Girl, boss, give me Uganda, boss. Boss Girl, no God, you boss. Punch your face, boss. Boss, give me Uganda, boss. Yan guys. Class mo natin yung ano. Yan. Nagawa ko guys, pag nalinis ko na ito isang gear, babalik ko na siya kaagad dito. Ang purpose nito para ano, hindi magkapalit yung gear niya. Pareho lang naman sukat niyan, pero mas maganda pa rin yung ano, hindi magkapalit. Ayan. Boss Girl, hello. Good. You want piano? Yeah. Boss. Yeah. Radyo boss. Open piano sir. Yes. Open piano, no problem. Problema dak Harman. You know God, you sir. Jaldi sir. Boss. Open sir. Boss Girl.
sugar. No open? Yeah, ask. Boss. Open, boss. No open. Open. Check. You open it? Yes. Check now. Yummy, yeah? Guys. Yan guys. Can you use the toilet? Yes. Sorry sir. Check guys, ano yan lang to guys. Thank you. Welcome. Welcome sir. Ito siya guys. Ayan, ganito po yan. Ito po yung nagdadala ng ano. Maganda na yung espresso mo pero nagdadala pa rin ng ano, tait na hindi mo maintindihan. Dahil yan sa ano, ito mga lumang beans, kaya weekly kailangan lilinisin mo. Oh, Oreo good. fine. Hindi ko na to tinanggal guys kasi wala tayong ano, tools nito. So next time na lang. And guys, binalik na natin guys pero hindi pa to nahigpitan. Kailangan pa natin higpitan. Ewan gol. Galdi gol. Alas. Boss, give me ugande boss. Mugengi ke? Ini show sana. 11 kilo boss. Dala tulo pun tulo sana. Oke, sir. Ni go, ni pancho sir. 11 sir, no problem. Jaldi gol. Bagus sir.
Big salamagol ha. Dinugod sir. Panjurte sir. Boss, o gandi sir. Everyone sir, no problem? One big you want? Hindi na makutusan yung bukoy guys. Let's go. Goodbye. Kan guys. Ayan, guys. So tapos na tayo dito guys. Yan o. Kondisyon na to.